Ukaurura kausarah pajaraki aquí paxita kurja kisa hilata kuya karaka arunt asha payare hupacha burasilla chuimbam piakiri Perú sara ukakip karaki ancaja suracansa. ¿Cómo están amigos y amigas? Estamos ya con Iris Cárdenas. ¿Qué tal? Aliyang minyuka kakachkani Walter, nganya turiko narimay kamulay kichik. Utkaya maya kalay kusunya uya ko ikunawa Walter. Akiri wakicha weja hiwa saraka ukama sutiriwa. Vamos con Hiwa Sanaka. Yatiaura kampe kayanta payari murata marca masinaka. Yatiaura kaja ayoja wautke akiri wakichawi taipit pacha. Kurjabati. Pataka sohta tunka hila ukama kuya isnajerirakawa cerro de Pasco chakaukitatja. Kamachi chihnupeña uta kukata ukitarwa hupara kaja hicharmaja ikira parakira. Atacocha kipka kuya isnajerirakawa Julio Pasitwa naraka roja haniwa isnaka hijapetotes asirwa saparaki. Ukatwa Kamachi chihnuperiraka. Ministerio de Trabajo Taipina Irnaquerina Casa, Arsupjpana, Asquichapjpana, Sasirwa Huparakaja, Maitase Parakina. Yatiaura Campi Saranta Sipkakillari, Datum Hiskaurakawa, Utharaki. Patakatja Pusitunka Sohtari Ukama Perusio Markachirinakaja, Kuswa Irnagasquejas Asirwa Saparaki. Ukatja Maitiri, Patunka Pakalkuri, Markachirinakasti, Hariwa Kusja Irnakiti, Francisco Sagasti Malcoja Sasirwa Saparaki. Yatun Karisti Hariwa Huparoja Utapkarakiti. Ukchin Kabaja Pakaltunka Payani Ukama Markachirinakasti. Kamachi Chihnuke Irenakaja Hariwa Kusja Irnakapkiti Sasirwa Saparaki. Yakatunka Yatunkani Markachirinakaja Kuswa Irnakasipkeja Sasinsa Saparakiwa. Fiorella Molinelli Hupaja Esaluta Ipirwa Pertaraki. Ukatja Yatunka Ukama Sulkasurakanwa Akirisu Sarja Maiskama COVID-19 Usoja Hitjatiwa Sasirwa Yatiadiraki Apurimac, Piura, Jurín, Ica, Tosco, Ayacucho, Tacna, Lima, Ukakip Karaki, Arequipa Chacaracanwa, Ukama Karaki, Ukchincabaja, Amazonas, Huánuco, Ucatza, Huancavelica, Sulcasuracarja, COVID-19 Usumpi Catuta Tanacaja, Utascaquiwa. Chichlella Taki Yatiaura Campi Saranta Payari, Datum Histaura Caja Utascaquiwa. Perusio Marcachirinacárua Hiskapjatairaja, Yan Hauso, Utasca Kispa Ukapacharja, Hakureja Sarasip Kasmatis Asina. Para Cajayau Sasirwa Warjanira causa para Kitaira, Kurjama Polisa Hukampi, Yatata Payani. Keipa hiskawina datu mukatai pinsti, pesgatunka sohtani % perusu hakenakasti, kaukir hakenakati malkuta kamasaray munapki hupanakarusti, hani munapkarakiti, ukamata hutir marana, hilir chikyawinsti, hani wakitirus aklip karakispati, ukakik paraki, chusas haitap karakispawa. Walja candidato nakawa utjija haniwa wakia kitutija hani uchijlirin pija waktsayapkiti haniwa arsuapkiti ukatwa marekachirina karullaki siyija. George Forsay hupasti pektaskakiwa tunka % ukhay yaw sa tampi, hanukatsti hupachikataw halakarakiteina oktubre paksitja, ukharusti Hernando de Soto hupawar karaki peska % ukhay yaw sa tampi, ukatsti Verónica Mendoza, Julio Guzmán, Keiko Fujimori, ukakik paraki Johnny Lescano hupanakairisti, pusi % ukhani munapharaki, Daniel Urresti hupairisti, 15% ukhani kirakiwa, Daniel Salaverry ukakik paraki Cesar Acuña hupanakairirusti, paya % ukhani munapharaki. Ukatsti hatunka pusini malkutak hamasariri nakarusti, sohta % ukhani utakin pacharu munapharaki. Candidato nakaja haniwa mayaujitan atipapkiti huka porcentaje nakakiwa hiskanakakiwa ukatwa paya chaka kimsakalko % haniwal tsawimpikiti hilpachakaujitan kasipkija uka hitpachaniwa. Datu mukampisti Keiko Fujimori huparusti, sohtatunka kimsani % ukhakenakawa han munapkarakiti, ukharusti ollantumala ukakikparaki Cesar Acuña hupanakarusti, pusitunka kimsakalkoni ukakikparaki, pusitunka pakalkoni % ukhani uhanis munapkarakiti.
Ya hatukit sti hit khatas karakiwa, kun hamati wal hakinakawa, nyang khus pacan sa chiklirik sarap harakini, ukas sti soktatunka soktani porsiento ukata, pakalaktunka pusini porsiento ukaru hit khataraki. Nia hanyang kausuta hani wal hani yakis hapkhiti, hani usinti haskar hapkhiti, takekuna sa niyasa, sait atawa. Pescatunga soktani porsiento hakinakasti, munasip karakiwa, hanungkatsti kim satung soktani porsiento hupanakaristi, hani munap karakiti Martin Vizcarra na iramalku, kamachilurinyo tataypir saranya patakiha. Pusitungka soktani porsiento hupanakairisti, kamachinak mahitanya takiwa saraymun pajak sap harakiwa, hanungkatsti kim satungka kim sakalkoni porsiento hupanakairisti, han huchanchayasnya takiwa mantaymun pajak sa sap haraki. Akasoy pacan wadatu mukampi hiskap harakitay na kikpahaki na karu, kim sauruta sokta urkama hicha Diciembre vaksina, ukasti warang kapa pataka positong pusine haki na karu hiskap harakitay na chachuar minakaru, tungka kim sakalkon maranita pakalaktung marankama, ukatsti payach aka kim sakalko porsiento ukapan tiawis utharakis pawa, hanukatsti yatung tungka kim sakalkoni porsiento ukak ya katarakis pawa. Chihlahuita y atiaura campi saranta sipka kijani, Piero Corbeto Jupaja, Ompe Taipirwa Pechtaraki, Tahnasul Kasura Pequeña Capapiwa, Matap Asipharakitaina, Pawaranka Patunka Mayali, Chihlahuitaki, Akire Pechtereja, Hakuri Rakaja, Kimsache Kauhitarakwa Juparakaja, Ahlisip Haspaja, Hakuri Sarap Hanyapataki, Ukacha Kauhitarakana, Anuja Hakeraka, Sintihan, Kodocha Sipanyapataki, Sasirwa Saraki, Uchin Kabaja, Kauchapinakanti, Hakura Kakatok Pareja, Jutiri Maranja, Ministerio de Salud Sata, Ukata y Pitpacha, Vacuna Coyanacua, Ustaparaquireja, Coronavirus Uso, Ainast e Ayataki. Hichaja ya kaya teura campi sara Payani, Koskoche Karo Hichaja Halalo Payani Murata Barca Basiraka, Policía Hakera Kasti, Kuswaya Tata Parakitaina, Ukatja, Kipka, Makoto Yanka Hakera Karua, Katura Parakitaina. Los malditos del WhatsApp, Ukama Sotire Patairawa, Akiri Hakera Kaja. Redes sociales Sata Ukata y Pitua, Akiri Hakera Kasti, Mayip Parakitaina Marcachirira Caroja. San Sebastián, Sulca Marcaujitana. Santa Rosa, Cauquitanti, Autura Caja Seit Abjeja, Ucaja Cauquitan Wakatura Parakitaina, Volqua Juparakaja, Katoka Sinja, Monasip Karakitaina. Koskochekata Haltawa Payari Ukatja, Anka Chegaro Halalo Apayari, Yatumka Pasiraka Butuya Utaro Histanta Tapana, Juan Carlos Morillo Ulloa, Uka Sulcasura, Estelipa, Uka Kipkaraki, Yaja, Cauchapinacati, Pacan, Pacaja, Gobierno Regional Taipirja, Islatapjanaja, Jupana Campacha, Sasigua, Baitapjaraki, Nuevo Chimbote, Eliasar Guzmán Barrón, Collaña Utanja, COVID-19 Usutaki, Hanukaja Usuta Hanakasilla Takiwa, Utast Parakina, Ukakip Karakiwa Yanaksa Ustea Parakinawa, Ukatakeja, Tunka Warankans Warankapa Solesa Kolkoa, Istawa Parakitaina, Ukaraklus Yatakeja, Ukarakanwa, Hat Askirakwa Lura Pasapana, Sasirwa Yatiaweja, Pultadiraki. Hichaja Arequipa Sulca Suyo Chacaro, Kuta Pañari Murata Marca Basiraka, Malikusawa, Nia Pescatunca Kwama Maranakwa, Yuri Wiraka, Lut Hapraki, Waranka, Yuri Wirakwa, Akiri Peruso y Pachatakiwa Lut Hapraki, Mawila Masi Taipira, Ma Hakeja Aski, Kuswa Lut Araki, Kurjaba Porisa y Atjata Pañari. Jupasti Pedro Abel Sánchez Moreno Almonte. Con Jamati Amparapano y Japjarakna Tatituaos Abjarkarak Uxti Hichakiu Jupasti Luralakitaina. Pedro Kamas Pusi Hilanakapampi ni Pescatun Kamaranakao Tatitun Yuri Wipsti Lor Japjaragitaina, Arequipa Marcanja. Ukam Kananchana Ugat Tatapat Jupanagasti Yateca Abjaragitaina. Auki Sumayanak Kiturirakinoa, Ukat Hupa Ukam Luranyanaka Yaticharakito, Nayak Aski Paisum Sarak Tuparo, Anchita Allah Pajan Huba Hakataskaraki, Akanaka Takpachwila Masinakahampiu Lurapharak, Ukamas Nayak Ukanak Luranyampiu Yuri Virats. Irna Kanyampisti Pedro, Kamkik para ki Willa Masinakapampi ni Navidad Punchawitakipunich Amanja Paragitaina. Walhiana Kutap Taipinsti Lora Paragitaina, Cerro Colorado Isk American con Hamati Maip Karagitaina, Ukanakampi Hupanagasti Pok Paragitain. Ukanaktum Kapescani Warang Yanakam Aptapis Kayabatakis Lora Paragitainoa.
Nanaka Julio Paksit Pacha ukanak lurenyampi kaliantap harakt. Ukamas wal hamait awinaka ukatokap harakt. Ukat hichanyang kos bachanst. Haniu nairi hamak maip harakit. Ukat yaqe palasirinakas hutasip karakio. Ukamas takpach perusu pachat maip harakito. Sabhanyan peska warang hisk ayanakatst. Tunka peskan warang patung warang. Uka hisk ayanakam ushtata ukamak misturakir. Hilpachti yesompe pasta sintética, arroz con kikparaki vidrio ñut un piulorap haragitaina. Ukamas ukachakarusti walichain apap haragitaina ukanagambisa pakap haragitaino. Yanak Pedroste lorasin patun ka peskan solisanakaru iskago kanaksti alharagitaina. Hach pachanak kaukiri nagatini amalo karus purkaragitaina ukanakastini aquí warang pescapatakarus alhatakaragitaina. Y kasul llegaron hichaja purinta payari, ballestas isla sata o cuachaca o quitaracarja, marcata, sariri jajana caruja, catocanja, callant japariwa, usuta, kusahar agasiwimpi, y adjata payari. Akasuma uhasti papatak soktatun ka kimsakal khoni uruna kolyot atakarakina kuna pajanti akanyang khosok sartkana hukat pachha. Kun hamati ukachakansti irna katakarakir ukhamasti masurut pach islas ballestas chakansti pok atakarakinja. Ukachakansti protocolos de bioseguridad satakarak kun hamati amta takarak omar hakawi hakkadayatak. Ukhama pokas karakin kitinagati port afkarakin ukachakar hupanakampi. Matapi winkap harakino ukachakan chikt karakitaino ministro del ambiente Gabriel Quijandría. Ugato kachakan unjaya tagisti pekterina kampio kotarustuyun tapharagitaina. Akanyang kos pajas sintita kasinyaro kol kanak toke ucharaksto hanukat stwal hane khani usun tap karakitainat uka khaske wakisirakio ukama ukamar pekteri kananchaniraki ukat monap kharakio kun hamas ukam kol khir tap khaspa ukanak hisa ukama pekteristi arsun karakina takpach markachirina karus ukachakansti karakina akachakaru inhir hutab uchir tasip kos pach suma unhasis nyang khausus khanira usarkit ukat kunam tawinakas yakanyaraki protector Lucas Uchcatasiña, Yukunacas Uchtasiña, Kunak Omaraito Camta Vinacatutic Ucanacas Yacaña. Mana irakatan ukamau islas ballestas chakarusti port abharagitaina. Chikt abharagitaino ab ekterina kampi. Ukamkik parakiu kunanagati ukachakanak uthikaraki. Uñarak ayataki sukanak hupanakasti unhab karagitaina. Reserva Nacional Chakanja. Amtanagam pokas kanyabatakisti uñanak abharagitaino kunati pakalkotun ka % hukak abharakin hukanirokiu tuyunta abharakini. Ukamas umar hakawi taipitsti kunati amtata karak ukanakampi ukachakansti pokas karakini. Hansin te keparto yatakisti irnakawin pe kaltjanyatak chamanchap haragitaino. Cernar pukamas gobierno regional taipita y Camaracana. Municipalidad Paracas Chacata. Ukat uñanokata karagitaino aka coronavirus nyang kaus hansin katusinya patak ukamat amtanakampi pokas kanyapatak. Ukanakanawa y atiaura caja murata marca más iraka, liawa kutintere paja. Retornamos. Ayigillachu Perú, liu, tiximuyuntin piñujanchi kuyakuykuna hatimuqkunamanmi kaymanta pacha kuyakuyniykita chayaykachimuykiyku. Llaqta simipi willakuykunata hatiykamusqaykichikrayku. Utqayllaman yaqallaykusuña kunan punchaw willakuykunawan takna suyukama chayaykuspa puñu nasqa karruapaqkunam, colectivo nisqa apaqkunam Panamericana Sur karrupañanninta harkarpunku. Paykunan llantakunata kañaykunku, hatun rumikunatapas ñankunapi churaykunku, huk karrukuna ama purinankupaq. Paykunam gobierno manta yanapakuyta mañakamuchkanku, riqsichimuskankuman hinaqa suqta pachak karru apaqkunam kunankama colectivo apaqkuna mana formalizasqa kachkanku. Chaytam mañakamuchkanku, riqsichimuskankuman hinaqa aswanmi umalliqkunata nichkanku, hinallam parupiqa kanhaku yanapakuyta mana chaskinankunkama. Ministerio Público Wasimanta Pacham Nimuchkanku, Iskay Chunka Pichkayuq Gobernador Regional Kunamantam, Kunan Pacha Chunka Iskuniuq Gobernador Kuna, Corrupción Manta Hatipasqa kachkanku. Aswanraqmi Corrupción Manta Hatipachkanku, Loreto Suyupi Gobernadorta, Paypaqmi kachkan Chunka Suhtayuq denunciakuna. Hina hipanman mikachkan Ancash Suyupi Gobernador Chunka Tawayuq denunciakunawan
Lima piñata chunka denunciawan kachkanku chay hinallataqmi kayta nimuchkanku aswanraqmi denunciakunaqa kay emergencia punchawkunapi llumparirpamun pusaq pachak iskun chunka kimsayuq denunciakunam kunan punchawkunapaq lluqsirhamun. Navidad mampas ichpallañam kachkanchik ichaqa emergencia punchawkuna hinalla kachkan manaraq tukunchu. Chayna kaptinmi salud wasimanta pacharimariykamun Oscar Salinas psicólogo hinaspa riqsichimuchkan imaynatacha amachakuchwan llaki unquymanta. Hawaykus. Llaqtanchisman coronavirus unquy chayamusqanmanta pacham anchapas llaki. Wakinninchipataqmi ayllunchikuna iskay kimsa wañurun. Aswanqa paykunacha Navidadpi manaña ni panitunllatapas mikuykunqakuñachu. Ha cambiado la situación. Hipa watakuna hinañachu manam Navidad raymi kanqa. Wakin runaqa manchasqam kachkanku unquy kasqanrayku. Wakinkuq manam ni ayllunwanpas tupankuchu. Chaymi hatun llaki. Kay unquy kasqanraykus sapa chunka runamanta hanchis runakuna sasachakuypi. Wakinsi imapas umananayllawanña. Wakinkuqa manataqsi ni puñuytapas atinkuchu. Saludukumanta psicólogo Oscar Salinas paymi rimarimun. Astawan imatam ruwachuan kusisqa kanapaq. Es bueno salir a caminar. Aswanqa wasiukullapi wichqarayaq mama allinchu. Llusqinaykim purichakuq wayrapariku. Utaq maytu librutam ñawinchanayki. Utaq aylluykiwan rimarinayki. Utaq masichaykiwan. Wakin runataqmi mana ñanmanpas llusqimunkuchu. Unquyta manchakuspanku. Wasiukullapi wichqarayachkanku. Chaymi llaqtamasi wayraparikuqllapas wasimanta ñanman llusqimuy. Huk willakuykunapiñataqmi Justicia Ministro José Vega mañakamuchkan cárcelkunata aswanraq hatipachinankupaq. Riqsichimusqanman hinaqa aswanraqmi Miguel Castro sutiyuq cárcelpi hatipachkanku hayna punchawkunalla tuquta allpa ukunta tuquykuchkasqaku wichkasqa runakuna lluptinankupaq. Chayna kaptinmi kunan pacha nirhamun aswanraqmi chay maquinakunata tukuchiskankunata hatipachimunqaku tarjeta digital nisqawan. Chayna kaptinmi lliw Perú suyupi cárcelkuna allin amachasqa hatipasqa kananpaq kallpanchasqa kananpaq mañakamuchkan. Datum wasimanta pacham llaqtata tapuspanku kay musuq yupaykunata riqsirhachimunku. Willakamusqankuman hinaqa George Forsyth candidatutam llaqta sayapakuyninqa aswan pisiyarhamun. Chay hinallataq nimuchkanku sapa pachak runakunamantas hanchis chunka pichqayuq runakuna votaq chayaykunkuman. Hawaykus. Presidencia nisqanpaqmi iskay chunka kimsayuq candidatukuna ñaqunirichimuchkankuña. Una oferta grande de candidatos, pero está Achka candidatukunam kachkan aklanapaq aswan mana iñichiwanchu. Manam allintachu rimachkanku. Runapa mañakuynintam haypananku. Astawanqa chay datum nisqanmi tapukuyta ruwarqa. Chaymi George Forsyth ñawpapi chunka % nisqawan kachkan. Octubre killapiqa iskay chunka % nisqawanmi karqa. Hina oranpim kachkan Hernando de Soto, pichqa %wan, Verónica Mendoza, Julio Guzmán, Keiko Fujimori, Johnny Lescano. Paykunañataqmi tawa % nisqawan. Hina oranpim kachkan Daniel Orresti, kimsa %wan. Chaynallamanta Daniel Salaverry, César Acuña, paykunañataqmi iskay % chawan. Chunka tawayuq candidatukunataqmi llapanku huñuykanakuspanku suqta % nisqa kachkanku. Los candidatos no han logrado mantener. Candidatukunaqa manam takiayta tisqakuchu, manam churapakuyta tisqakuchu. Aslla runakunawanpas hinallam muyurinhaku. Chaynallataq sapa pachak runamantam pichqa chunka suqtayuq runakuna mana yachankuchu pipaq votayta. Chaynallamanta qipa killakunatam sapa pachak runamanta suqta chunka suqtayuq runakuna votasaqmi nispan rimarirqaku. Kunantaqmi sapa pachakmanta hanchis chunka llaqta runa rimarisqa votasaqmi. Wakinkuqa manataqsi yachanchu pipaq votayta. Implica que hay más tranquilidad. Pandemia rayku hasillalla kachkanku. Aslataña manchakuchkanku ratachikuymanta. Punqaymanta tukuy imapas takiachisqa kachkan. Chaynallamantaq ñawpaq kamachiq Martín Vizcarram Partido Somos Peruan Congresuman richkan. Chaymantapas tapusqaku. Chaymi sapa pachak runamanta suqta chunka suqtayuq llaqta runa rimarisqa. Allinmi. Wakinñataqmi rimarisqa mana hatipachikunan raykun payqa chayman yaykuchkan.
Chaynallataq sapa pachakunamantam tawa chunka suqtayuq llaqtaruna rimarisqa. Martín Vizcarraqa reformakunatan paqarichinqa. Wakinñataqmi justiciamanta harkakunan amachakunan raykum chayman yaykuchka. Kay datum nisqanmi waranqa iskay pacha harita warmita tapurqa. Kimsa punchaw diciembre killa, suqta punchaw diciembre killakama. Elección manta hinallarima ikusun, takna llaktapim, ompe wasipa umalliknin Piero Corbeto puñuranakamun, takna suyupa umalliknin kunawan, chaypim rimariykamunku, iskay waranja iskay chunka hukniyuq watapi elección tañaw parichimunankupa. Chay manta pacham nimuyachkankutak llaktayuqkunata, elección paqmi aswanja akllankuman kimsa wasikunata botanankupak chaynapi, sapa wasikunapi, botana wasikunapi ama punta pachkanankupaq. Chay hinallataqmi nirhamunku kay botana wasikunapim salud ministeriopas yanapakamunqa, hinaspa vacunamunqa botaq runakunata coronavirus manta amachasqa kanankupaq. Kunanja kaitapunita riqsiykusum AFP niskamantam pulhinkuta runakunaqa urquyta atinjakuña Congreso wasimanta pacha ley paqarichimuskankuman hina. Aswanraqmi kayta nimuchkanku iskay kutikamapip pulhinta urquyta atinjaku pulhichuraqkuna. Octubre hayna wata octubre killamanta kay wata septiembre killakama pulhichuraqkunapas urquyta matinjaku tawa UIT niskata AFP wasimanta hulhinkuta urkunankupaq. Turismo llamkaykunatam ankash suyupipas hinalla ñawparichimuchkanku. Chaynapim aswanraqa kunan pacha turistakunapas chayaykuyta atinjakuña Chavín de Huántar sutiyuq ñawpataqi pampakunaman. Hawaykus. Isqun killamantaña punkunta kicharon. Monumento arqueológico Chavín de Huántarmanmi kimsa chunka hukniyuq diciembre killakama mana qullqillawan yaykuykuwan. Kay monumento arqueológico nisqanman yaykunaykipaqmi internet ninta que pase nisqanta urqunayki. Chaynallataq turista llaqtarunakunapas pichqa-pichqallas yaykunqaku guía turismo nisqanwan paykuna pusananpaq. Por ejemplo, en el monumento... Kay monumento nisqanchikpiqa kachkanmi libre purina, chaymi yanapawanchik, ichaqa kachkantaqmi llañuñan. Kaykunatam tarinchik, kay son de Chavín nisqanchikman riptinchik. Warmachakuna, machupayakunapas yaykuykunmansi. Astawan imapas kamachikuyta kasukuspanku. Mana qullqillawanmi miércoles, viernes, domingo punchawkunata yaykuykuwaq. Chawpi punchawmanta, tawa horas tardiykuqkama. Según disposición del Ministerio de Cultura Ministerio kamachimusqanman hina, hayka runataq yaykunman, sapa punchawmi yaykunman hanchis chunka pichqayuq runakuna. Monumento Chavín de Huántar nisqanmi kachkan, Chavín de Huántar distrito, Huari provincia, Ancash llaqtapi. 1985 watamantaraqtaqmi kay lista de patrimonio mundial nisqapi qillqasqa kachkan. Huk willakuykunapiñataqmi Luis Suárez, salud viceministro kayta riqsichimuchkan. Coronavirus manta amachanapaq kamakunam usi kamakuna yahayahaña junta paykamuchkan. Hawaykus. Llaqtanchispim coronavirus unquy pisiyachkan. Astawanja Piura llaqtapiqa hinallataqmi runakunaman unquy rataykuchkan. Chaynallataq kama susi nisqanpipas runakunam unquchkanku. Chaymanta minsa rimarimun. Hinallam unquymantaqa amachakuna. La tendencia global es aún... Wakin llaqtakunapi unquy pisiyachkan, wakinpi hinallam kachkan. Astawanja kay llaqtanchispipas wakin llaqtakunaq pisiyachkanmi. Kay Piura llaqtapi hinallataqmi unquy runakunaman rataykuchkan astawan kay Catacaos llaqtapi. Chaynallataq kama usi nisqanpi sinataq runakuna unqu kachkanku. Reino Unido suyupi vacuna Pfizer nisqanmanta rimakuykuna karqa. Chaymantam viceministro de salud Luis Suárez kaynata rimarin. Con Pfizer vamos a tener vacuna para... Chay Pfizer vacunam kanja soqta millones llaqtarunata vacunanapaq. Astawan sumaqtataqmi chay vacunakunataq waqaychana. Chaynallamanta China suyu vacunakunapaq chayamunqa. Iskay vacunam kachka. Sinovac nisqan nillamanta Sinopharma nisqa. Paykunawanpis ñam rimay tupanña. Perú llaqtanchispaqsi chunka hukniyuq millones vacuna kachka. Llaqtarunata vacunananpaq. 2021 watapaqa iskay chunka tawayuq millones vacunas kanja. Llapan llaqtaruna vacunasqa kananpaq.
no se va a vacunar a nadie. Llaqtarunakuna vacunas kakananpaqmi ñawpata chay vacunakunaqa fase 3 nisqanta pasananku. Chaynallataq agencia reguladora internacional nisqantaqmi allin hampim nispan rescrichimuna. Chay vacunawanmi vacunana llaqtaramanta kanja. Ania Pérez, presidente del Indicopi, chaynallamanta de Jimito Malle, paykunam San Juan del Urigancho llaqtata chay kurqaku, botica wasikuna qhawaq. Chaypin viceministro de Salud Luis Suárez purisimurqa. Chaynallamanta kunankamas llapan Perú suyunchispi, waranja tawapachak suqtachunka tawayuq botica wasikunamanña chaykunku, hinaspankus hawamuchkanku yachamuchkanku, kay botica wasichakunapi. Imam kaqllamanchu hampita bendichkanku ichamanachu. Manaya piura suyullapichu. Huk suyukunapipas hinallaraqmi virusmantaqa amachakunanchik. Viruska hinallan mastarikamuchkan. Chayna kaptinmi ñañaykuna turiykuna aswanraq. Siminchikta, sinjanchiktapas pakakusun mascarilla nisqawan. Amigos, todavía mantengamos la guardia. Kay sasa punchawkunapiqa wat. Urata markamasiraka, akayan qhawsutqa harqaqa sisip kakillari. Umas raqa phallari, ampara rakas hareq siphañari, sumpacha laksa, lairaraksa, sumpacha haricha hanhat siphañari ukaw aski karaki marga chakarakan sora phañani ukaja, ukaw aski karaki papa chakarakanha, hariwa sinteja ukamaja, akayan qhawsuq mantata karekutja, uka chakarakan sa omsa raqa sipharakillari. Sigamos protegiéndonos de esta enfermedad. Nos vamos, Iris. Ari Walter, ña, ripusun ña. Pajariña ya, tupaykusun, ñañaykuna turiykuna. Aquí sin cama.